जय माँ लक्ष्मी बंधुगण आपण मैंने समस्त को यही नुआ भिडियो स्वागत जनाऊँ। बंधुगण आपण मैंने भिडियो को बिल्कुल स्किप करेंगे नहीं, फास्ट टू लास्ट पर्यंत निश्चिंत भाव में देखंतु। बंधुगण एवं शुणु, माँ लक्ष्मी होउचंती धनर देवी। तांको कृपारू जीवन में कदापि धनर अभाव होई न थाए। आर्थिक क्षेत्र में थिबा समस्या दूर होता है। समस्ते माँ लक्ष्मीकर कृपा प्राप्ति पाई सर्वदा चेष्टा करिथांती। विभिन्न उपाय आपणाइबा सह पूजा अर्चना करिथांती। माँ लक्ष्मीकर कृपा पाई शुक्रवार दिन व्रत मध्य पालन करती। मात्र माँ लक्ष्मीकर एक विशेष समय पूजा कले धनर वर्षा होता है, भाग्य चमकी थाए। बंधुगण, घरर अगणारे पारिजात पुष्प अथवा शेफाली गछ लगाइबा उचित। बंधुगण मन रखंतु, यह शुभ होगा सहित घरे सुख समृद्धि वृद्धि पाई था। यह कले आपण मानकर मंगल हेब। घर अगणारे धला पलाश एवं लक्षणा गछ लगाइबा द्वारा अत्यंत मंगलकारी होता है एवं घरे धनर आगमन होता है। घरर उत्तर पूर्व दिगरे कदली गछ लगाइबा पूजा करिबा द्वारा कल्याणकारी होता है एवं घरे सुख समृद्धि वृद्धि होता है। बंधुगण, घर पाखरे धला अपराजिता गछ लगाइबा द्वारा शुभ एवं मंगलकारी होता है। ता सहित धन संपद को आकर्षित करिथाए। घरर ड्राइंग रूम रे दुईटी माछर चित्र मन रखंतु लगाइबा द्वारा अत्यंत शुभ होता है एवं चाकरी क्षेत्र में पदर उन्नति हेबा सहित अर्थर आगमन होता है। बंधुगण, यह कले आपण मानकर मंगल हेब, आपण मानकर सबु दुख दूर हेब। घरर उत्तर किंबा पूर्व दिगरे बईस रखिबा द्वारा शुभ एवं मंगलकारी होता है। ता सहित दारिद्रता दूर होता है। मन रखंतु दर्शक बंधु, यह कले आपण मानकर मंगल हेब। ठाकुर घरे शंख रखिबा द्वारा अत्यंत शुभ होता है एवं घरे लक्ष्मीर निवास करिथांती। ता सहित घरे धनर अभाव होई न थाए। घरे लक्ष्मी एवं कुबेरंकर मूर्ति रखिबा उचित। मन रखंतु, यह मंगलकारी होता है एवं धन वृद्धि हेबा सहित सुख शांति प्राप्त होता है। घरे एक आखिया नड़िया रखिबा उचित। मन रखंतु, यह शुभ हेबा सहित लक्ष्मीकर स्वरूप होता है एवं जीवन में आर्थिक संकट देखा दे न थाए। यह कले आपण मानकर मंगल हेब। किछि कौड़ी रे हलदी लगाई लाल कपड़ा रे बांधी पैसा रखुथिबा स्थान रे रखिबा द्वारा शुभ होता है। मन रखंतु बंधुगण, यह करिबा द्वारा धन लाभ हेबार संभावना वृद्धि होता है। कलश को सुख समृद्धिर प्रतीक बोली कह जाए, आपण मान समस्ते जानती एवं घरर ईशान्य कोणे अष्टदल पद्म अंकन करी ता उपरे कलश रखिबा द्वारा मंगलकारी होता है। यह कले आपण मानकर मनस्कामना पूर्ण होता है। रोषे घरे माता अन्नपूर्णांकर चित्र लगाइबा उचित। मन रखंतु, ता सहित फल एवं पनीपरिबा चित्र लगाइबा द्वारा घरे अभाव दूर होता है। बंधुगण, मन रखंतु, यह कले मंगल होता है। घरर रोषे घरे बसी भोजन करिबा उचित। यह शुभ होता है। ता सहित राहु एवं केतु ग्रहंकर खराब प्रभाव पड़ी न थाए। मन रखंतु दर्शक बंधु, यह कले आपण मानकर मंगल हेब। घरर उत्तर किंबा पूर्व दिगरे घंटा लगाइबा उचित। यह शुभ एवं मंगलकारी हेबा सहित आर्थिक उन्नति होता है। घरर दक्षिण दिगरे केबे भी घड़ी लगाइबा उचित नुहे। मन रखंतु, यह अशुभ होता है एवं घरर मुख्य लोकंकर स्वास्थ्य खराब हेबा सहित उन्नतिर बाधा प्राप्त होता है। जदि बहुत परिश्रम कला परे भी मन रखंतु परिश्रम फल मिलु न थाए, तेबे खंडिए धला कपड़ा रे किछि चाउल एवं गोटिए गुआ बांधी कौनसी मंदिर रे रखिबा द्वारा मंगलकारी होता है। बंधुगण, जदि ए पर्यंत वीडियो को लाइक करना प्लीज वीडियो को लाइक कर दिंतु एवं चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एमित का वीडियो आगो को देखिबा पाई। घरे केबे भी बुढ़ियानी बसा हेबा उचित नुहे। मन रखंतु, यह अशुभ होता है एवं आर्थिक स्थिति खराब हेबा सहित उन्नतिर बाधा प्राप्त होता है। घरे बुढ़ियानी जाल रहुथिले बा रहिथिले धार्मिक कार्य लाभ प्राप्त होई न थाए एवं परिवार लोकंक भितरे संपर्क खराब होता है। मन रखंतु दर्शक बंधु,
ଏହା ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଯଦି ଜାଲ ବୁଣୁଥିବା ବୁଢ଼ୀ ଆଣି ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବାର ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା କାନ୍ଥରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲ କିମ୍ବା ଗୁଲଦସ୍ତା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଘରେ ଶୁଖିଲା ଫୁଲ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହେବା ସହିତ ହସ ଖୁସି ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କେବେ ବି ଅନ୍ୟ କାହାର ଘଡ଼ି ମାଗି ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖରାପ ସମୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଘଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ମୁଦି କେବେ ବି ମାଗିକରି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଅନ୍ୟ କାହାର ବସ୍ତ୍ର କେବେ ବି ମାଗିକରି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ କାହାର ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନିଜେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ମନେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଅନ୍ୟ କାହାର ପେନ୍ କିମ୍ବା ପେନସିଲ୍ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଫେରାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଶେଯରେ କେବେ ବି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଦେଖାଦେବା ସହିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରବିବାର ଦିନ ହାଲକା ଗୋଲାପୀ, ନାରଙ୍ଗୀ, ଲାଲ କିମ୍ବା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସୋମବାର ଦିନ ଧଳା, ଘିଅ ରଙ୍ଗ, ରୂପେଲି କିମ୍ବା ଫିଜା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଫିକା ରଙ୍ଗର ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କମଳା ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସାହସ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୁଧବାର ଦିନ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ସମୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନର ବର୍ଷା କରନ୍ତି ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସହ ତୁଳସୀଙ୍କର ନିକଟରେ ଘିଅ ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ସହ ତୁଳସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଘିଅ ଦୀପ ଲଗାଯାଏ, ସେହି ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସର୍ବଦା ବାସ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଘର ସର୍ବଦା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପୁରି ଉଠେ, ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଆଦୌ ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ, ଅଯଥାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।